मार्थापल्ली रे रामायण नाटक मंचस्थ। गोपालपुर निर्वाचन मंडली अधीन थिबा कुकुड़ाखंती ब्लॉक अंतर्गत हुगुड़ापट्टा ग्राम पंचायत अधीन थिबा मार्थापल्ली ग्राम रे ओषाकोठी यात्रार अंतिम दिवस रे प्रबल जन समागम होइथिला। शेष दिन रे स्थानीय गां दांडरे पौराणिक नाटक को ब्रह्मपुर सांसद डॉ प्रदीप पाणिग्राही मुख्य अतिथि भावे जोगदे प्रथमे गोहालपुर रामायण सह बुढ़ागढ़ ग्राम रे पौराणिक रामायण नाटक को उद्घाटन करी प्रदीप प्रज्वलन करथिले। पौराणिक नाटक रामायण दुईटी पार्टी मध्य हार जीत बाजी बेस उत्साह सृष्टि करथिला। देखिबा दर्शक मानक भीड़ लगी रही बेले एथिरे प्रदीप सेना सभापति ए गंगाधर पात्र, प्रदीप सेना युव नेता एम परशुराम, हुगुड़ापट्टा सरपंच भी बापेया पात्र, समिति सभ्या प्रतिनिधि रंजन बरड, गुरुंठी सरपंच भी मांगता पात्र, पूर्वतन समिति सभ्य एम बेसिकेशन, युव नेता आर बाबुला, सुदाम स्वाई, वरिष्ठ नेता पी सूर्यनारायण पात्रों समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति माने और मार्थापल्ली ग्रामर यात्रा परिचालना कमिटी रे समस्त सदस्य और ग्रामवासी उपस्थित रही कार्यक्रम को परिचालना रे सहयोग करथिले। एही यात्रा को शांति श्रृंखला रखिबा निमंते निमखंती थाना पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायथिला। ब्रह्मपुर रूपी कृष्णमूर्ति अंकु रिपोर्ट लाइव ओडिशा न्यूज अपडेट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यात्रा राज्य दुईटी रामायण हमारा प्रिय सांसद प्रदीप बहुत खुशी लगे। सब आमको सब रामायण माध्यम लोक सचेतन हे, धर्म को रक्षा करेंगे आउ शांति श्रृंखला सहित यात्रा को अनुभव करेंगे। गत वर्ष आसती, पूर्व वर्ष भी आसती, पूर्व भी आसती। मार्थापल्ली गाँ मत के असमय भी छाड़ी, खराब समय सब मो सागर छुड़ा सबुठ खराब समय विजु जनता दल बाहर मार्थापल्ली गाँ आम एमएलए बोली मो सम्मान पाखु किए आसुन मार्थापल्ली मो सागे मुझे किसी कह मो प्रति श्रद्धा मोर प्रति मोर श्रद्धा बुझुवे शब्द मुझे जे बापया बाबू, रंजन बाबू और राजा बाबू आम सागर सबुठ खराब आपण मान आशीर्वाद माँ आशीर्वाद केते बड़े खराब समय थिला। पॉलिटिकल लोक मो घर पाक मत कथा भाई डर समय 4 वर्ष जाए समय आज राज्य से बाहर मत दलू बाहर करते दलू 2020 मसीह मत बाहर कर मोर जदि शस्य निष्ठा से भी कही जदि शस्य निष्ठा थी ब्राह्मण पिला अभिशाप विजु जनता दल ध्वंस 20 डिसेम्बर मासरे कही 24 रिजल्ट बाहर निर्वाचन रिजल्ट मोर पूर्वतन गुरु मोर नेता नवीन बाबू राज्य आज ना सरकार ना ये जोड़े छोटिया कथा नुह। जदि धर्म आज कहीं रामायण आज आपण मैंने प्रदर्शन हम राजा मैंने समस्त देखिए रामंकर कथा को जदि बुझीपर जी काली सका राजा ही जाते वनवास 12 वर्ष जीवन पड़े स्वयं भगवान तो जीवन चक्र जीवन यात्रा आम जन्म होचे मरवा दिले किंतु जो यात्रा समय 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष यात्रा एक सरल जन्म हम पढ़ाटा बापा माँ केते कष्ट बड़ हेले पाठ पढ़ शिक्षित हम
যোগ্য হব বিবাহিত হব পরিবার করব তার কষ্ট ভুইব সেটা মেডিকাল কষ্টঠু আরম্ভ করে অর্থ অর্জিবা কষ্ট বঞ্চিবা কষ্ট সংঘর্ষ ভিতরে পুଣି ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଶେଷକୁ ଲାଷ୍ଟ କହିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ରହିବ ରାମ ନାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଭିତରେ ରାମ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ ସୋ ଏ ଅବସରରେ ଲେଖାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଛିଡ଼ିବା ବୋଲି ଯେଉଁ ପରିଚୟ ବଳିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ସାହସ ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମାର୍ଥାପୁଲି ଗାଁ ଏ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ମୋତେ ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର MLA ଥିଲି ଏଠି ଛୋଟ ଏରିଆ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଥିଲେ MP କରିଦେଲେ ମୋର ଅନୁମତି ବି MPର ନଥିଲା ତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବଡ଼ କାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ କାମ 5-6ଟା ବଡ଼ କାମ କରିବା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ଆମର ଯେଉଁ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଅଛି ଦିଗପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛେଳି ଗୋଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ପାଣି ଅଭାବ ଅଛି ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରଳ ସମାନ ଏରିଆରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ନାହିଁ ଆମର ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ MLC ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଅଭାବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛି ସେ ଗାଁରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବି ମୋ ନାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନାହିଁ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲୁ ଏକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଭଲ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାରେ ବି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳଟା ବହୁ ଆଗରେ ହିଞ୍ଜିଳି ବି ଅଛି ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ବି ଅଛି ଆକୁ ବଜେଇ ରଖିବା ଆଠୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେବା ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ସତ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ଦେଇଛି ସତ କାମ କରିବି ସତ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କର ବଳରେ ଆମେ ବଳିବା ତମମାନେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦଉଛ ସେ ଭୋଟ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ମୋତେ ରାଜଶକ୍ତି ମିଳିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ସମୂହ କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେ କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଖିଲେ ନ ସରିଲା ଭଳିଆ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅହଙ୍କାର ଏତିକି କ୍ଲୋଜ୍ କର ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ କେଉଁ ଦଳ ଫଳ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବିନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ସହଯୋଗ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ମା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାଇଛି ଏଇଠୁ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲ ବଡ଼ ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲ ପୁରା ଫୁଲମାଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲ ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ଫୁଲ ପକେଇଥିଲି ସେ ଫଟୋଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆଉ ମାର୍ଥାପୁଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ତ ମାର୍ଥାପୁଲି ମାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 8ଟା ବେଳେ ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ମାର୍ଥାପୁଲି ନ ଯିବି ମହାପାପ ହେବ ମହାପାପ ହେବ ଅସମୟରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ହେବି ଆସିବି ନାହିଁ ମୋତେ ମହାପାପ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବି କଥା ହେବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଯିବି ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି MP ହେଇପାରିଛି ବଳକା କାମ ଯାହା ସବୁ କାମ କେବେ ସରିବନି କିନ୍ତୁ କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି ଆମ ତରଫରୁ।
आम अंचल किसी काम व्यवस्था करी मो एमपी साहब को अनुरोध करूँ। जय श्री राम। जय मां बुढ़ी ठाकुराणी। समस्त अतिथि महोदय, सांसद महोदय, सरपंच बाबा भाई, सरपंच राजा भाई, गंगा भाई एवं न्याय सरपंच वार्ड मैंने समस्त मतदाता नमस्कार जनाऊँ। गंगा भाई